अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास करके कहा जा रहा है कि दावत देने के बाद अगरचे वो हिदायत की तरफ नहीं आते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन्हें गुमराही की तरफ छोड़ देता है। और आप उनके लिए हरगिज जो है कोई रास्ता, यानी कि आप अपनी तरफ से जो है उन्हें हिदायत नहीं दे सकते। ये थोड़ा इंटरनेट इशू दिख रहा है यहाँ पे। उम्मीद है कि मीटिंग कर पाएंगे हम इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना, ऐ ईमान वालो ना तुम बनाओ काफिरों को दोस्त मिन दूनिल मोमिनीना। तो इस पर भी शायद हमारी थोड़ी बात हुई थी कि अगरचे मोमिन है और काफिर है, चाहे अम, अपनी किसी गर्ज के लिए काफिरों को आप दोस्त बना रहे हैं मोमिनों को के अलावा, तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनों को खास हिदायत दे रहे हैं कि मोमिनों को अपना दोस्त बनाओ दुनियावी फायदे के लिए। बेसिकली यहाँ पर दुनियावी फायदे के लिए जो है, अगरचे किसी वजह से तुम मोमिनों के खिलाफ जा रहे हो, इसका अपोजिट अगर चले आप, तो गोया कि आप मोमिनों के खिलाफ जाएं और काफिरों को अपना दोस्त बनाएं। जिससे कि आज के वक्त में तो आपके लिए बहुत क्लियर है कि किस तरह से जो है मुसलमान पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिल रहे हैं, चाहे वो उल्मा ही है क्यों ना हो। यानी कि नजर आने वाले उल्मा, हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, कि वो किस तरह से जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे न्यूज़ वगैरह में नजर आते हैं। तो ये वो बात हो रही है कि ऐ ईमान वाले, दोस्ती तो करें आप। दोस्ती का मतलब क्या है कि आप उनसे जो एक अच्छा ताल्लुक रख सकते हैं वो रखें। लेकिन जब एक इस तरह के मैटर्स आए कि जहां पर इस्लाम को धक्का पहुंच सकता है, इस्लाम को नुकसान पहुंच सकता है, या आपके ईमान को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी वाली दोस्ती आपको नहीं करना है। कि आप इतने ज्यादा दोस्त हो गए हैं कि काफिर से मोमिन के ही खिलाफ वो साजिश कर रहा है तो उसमें भी आप शामिल हो गए, या मोमिन के ही खिलाफ जाकर आपने काफिर को कोई इंफॉर्मेशन दे दी, या मोमिन के खिलाफ जो है आप कोई साजिश कर रहे हो। तो ये जो है अल्लाह ताला ने मना किया है। एट द एंड जो है मोमिनों को मोमिनों के साथ ही खड़े होना है। तो यहाँ पर भी मोमिन की बात आ रही है, ये नहीं कि मुसलमान का बस उसका नाम मुसलमान है तो हम उसको साथ देने के लिए चले जाएं। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पड़ोस में कोई एक मुसलमान है, लेकिन वो असल में जो है काफिरों के साथ उसकी दोस्ती है, वो इस्लाम को इतना पसंद नहीं करता है और इस्लाम में है भी नहीं। तो भी जो है, अब मैं जाकर उसके साथ गहरी दोस्ती ना कर लूं, क्योंकि एट द एंड मैं उसे जो भी बताऊं, अब मैं किसी जमात से जुड़ी हुई हूँ मिसाल के तौर पर, अब मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए हम कोई खैर का काम कर रहे हैं, अब क्योंकि मैं अपने उस पड़ोसी से मेरी दोस्ती हो गई है तो मैं सारी इंफॉर्मेशन इन्हें दे रही हूँ और वो जाकर अपने काफिर दोस्तों को बता रहे हैं। तो मोमिन की दोस्ती जो है मोमिन से होनी चाहिए। सिर्फ नाम मुसलमान है तो आप उसको मोमिन समझकर जो है बहुत गहरी दोस्ती उससे ना करें। ये देखें कि वो क्या वाकई वो मोमिन है, उसका ईमान कैसा है, क्या उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ है, क्या वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है, क्या उसका ईमान है कुरान और हदीस पर, क्या उसका ईमान है आखिरत पर, उसके मामलात कैसे हैं, उसकी सोहबतें कैसे हैं, उसके दिन भर की एक्टिविटीज कैसे हैं, वो देखें। अगर से वो सारी जो है इस्लाम के खिलाफ है, मोमिनों के खिलाफ है और ऐसी हैं कि आपको भी अपने ईमान से हटा दें, तो इस तरह के मुसलमानों से भी जो है आपकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दोस्ती नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आपने उनकी तरफ देखा और सलाम भी नहीं किया, बस मुंह फेर कर आ गए, वो आपसे बात कर रहे हैं आप उनसे बात भी नहीं कर रहे। नहीं, सिर्फ बातचीत और मुलाकात रखें, लेकिन गहरी दोस्ती नहीं होना चाहिए कि आपके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपके खिलाफ कोई साजिश करने के लिए उन्हें पूरा पूरा मौका मिल जाए। आपके ऐसे बातें उन्हें नहीं पता ना पता हो कि वक्त आने पर वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। अतुरीदून अन तजअलु लिल्लाहि अलैकुम सुल्तान मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि तुम बनाओ अल्लाह ही को अपने ऊपर सुल्तान मुबीना, यानी कि एक एविडेंट के तरह कि, यानी कि यहाँ पे देखिए, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने ऊपर अल्लाह का सरीह इल्जाम लो, यानी कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें मना कर दिया है तो क्या तुम दोस्तियां करके, काफिरों से दोस्तियां करके, क्या तुम अल्लाह ही को अपने ऊपर एक तरह से गवाह बना रहे हो।
इन المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جن سے تم دوستیاں کر رہے ہو، اور ایسے منافقوں سے یا اس طرح کے کافروں سے، کافروں ان کا اصل ٹھکانہ جو ہے آگ ہے، لیکن جو درکل اسفل کا مطلب ہوتا ہے سب سے نیچا درجہ۔ اب جیسے جنت کے لیے سب سے بہترین کیا کہا جاتا ہے؟ اوپر کا درجہ، جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ایسے ہی جتنا اوپر جائیں گے وہاں پر نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی، تو ایسے ہی جہنم میں کیا ہے کہ جتنا نیچے جائیں گے اتنا عذاب جو ہے بڑا اور شدید ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح سے منافقوں کو جو ہے کافروں سے بھی نیچے کے درجے میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کافر تو آپ کو سامنے نظر آ رہے تھے کہ وہ آپ کو معلوم تھا، آئیڈیا تھا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ بھی جو ہے ڈیفنس کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن منافقوں کو کیا کیا ہے کہ آپ انہیں پہچان نہیں پائیں گے، یعنی کہ ان کا بیسکلی ان کا رویہ ہی کیسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے دوست بن کر رہیں گے، پھر کافروں کے ساتھ جائیں گے تو ان کے ساتھ دوستیاں کریں گے، ان کے ساتھ ہمدردیاں کریں گے۔ تو یہ اندر رہ کر نقصان پہنچا رہے تھے، اور مومنوں کو بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ ڈیفنس میں کوئی ایکشن لے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں نا کہ سامنے والا دشمن ہے، تو وہ اندر ہی اندر نقصان پہنچاتا رہا، اور ہم اسے دوست بنا کر ہم جو ہے اس پر بھروسہ کرتے رہے۔ تو یہ منافق جو ہے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی سزا بھی جو ہے کون سی ہے؟ درکل اسفل، یعنی کہ سب سے نیچے درجہ، آگ کا سب سے نیچے درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، یعنی کہ منافقوں کے لیے وہاں پر کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اور اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم کہ ہر ہمیشہ دروازے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو یا منافق ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جو دنیا میں ہی توبہ کر لیا، یعنی کہ ٹھیک ہے ایک وقت تک وہ منافقت میں رہا، منافق بنا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ اسے حق بات سمجھ آ گئی، وہ حق کو اس نے قبول کر لیا، وہ ایمان پر آ گیا اور اپنی جو اصلاح کر لی، تابو و اسلحو، توبہ کے بعد اصلاح بھی کر لیا۔ اب وہ اگرچہ آج تک مومنوں کے خلاف تھا، اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا، اب اسے کیا کرنا ہے کہ مومنوں کو خیر پہنچائے، اسلام کے لیے کوئی ایسا عمل کریں کہ اسلام کی یا دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی محنت کریں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ مضبوطی سے پکڑے اللہ کو۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس پر وہ جمع رہے۔ اب یہ نہیں کہ پھر 2 دن یہاں پر ایمان میں رہا، پھر جیسے ہی لگا کہ یہاں پر زیادہ محنت ہے، کوشش ہے، اور دنیا کے فائدے یہاں پر کم ہے، اور کوئی اور کافر دوست اس کا کوئی اور راستہ دکھا رہا ہے جہاں پر اسے لگ رہا ہے کہ دنیا کے فائدے اسے وہاں پر زیادہ حاصل ہوں گے، تو پھر اس طرف چلا گیا۔ یہ خاص کر جو ہے شادیوں کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہونی ہے کسی مسلمان سے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ڈیورس ہو جاتا ہے تو پھر واپس وہ اپنے شرک میں چلے جاتے ہیں یا اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ہم دیکھتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک بار آپ ایمان کی طرف آ گئے تو آپ کے مومن ہونے کا علامت کیا ہے کہ آپ مضبوطی سے وہیں جمے رہیں گے، چاہے کچھ بھی آپ کے لیے آزمائشیں آ جائیں، کچھ بھی چیلنجز آ جائیں، آپ اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کریے اپنے دین کو اللہ کے لیے، یعنی کہ اب جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، سو کالڈ آپ کہہ رہے ہیں اس یہ وہ دین کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کا عمل ایک مسلمان کا عمل ہے، لیکن اس عمل کے پیچھے آپ کی خالص نیت کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، آپ جو بھی عمل کر رہے ہوں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، تو پھر یہ جو ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ جو رویہ اختیار کر لیا وہ گویا کہ وہ مومنوں میں سے ہو گیا، مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو اجرن عظیما، عظیم بڑا، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر اکثر ہم قرآن پڑھنے کے بعد
अक्सर कहा करते हैं ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर हमारे दिल जो है ये गवाही दें, जब खासकर जो है इस तरह के आयतें पढ़ते हैं, वो सौफ़ा युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा। इन आयतों पर हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला का वादा है कि मोमिनों को वो अनकरीब जो है बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। तो हमें कभी अपने ईमान से नहीं हटना चाहिए। टाइम बीइंग अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में डालेगा, क्योंकि दुनिया आजमाने की ही जगह है। अब दुनिया में भी जनरली देखें आप, कोई कहे आपको कि आपका बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, तो आप कहेंगे कि अच्छा थोड़ा मुझे लिख कर बता। कोई कहे कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो आप कहेंगे कि थोड़ा पढ़ कर बताओ। कोई कहे कि बच्चे की खिरात बहुत अच्छी है, तो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है पढ़ कर सुनाओ, है ना। कोई कहे कि कुरान का इल्म रखता है, तो कहेंगे कि अच्छा इस आयत का मतलब मुझे समझा। तो कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूं, तो फिर उसका इंटरव्यू करेंगे, चाहे वो एमबीबीएस सर्टिफिकेट क्यों ना लेकर बैठा हो, लेकिन वहां पर भी उसका इंटरव्यू किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसी ही मामला है कि अल्लाह ताला, अगर हम कह देंगे हम मोमिन हैं, हम बहुत तेरे नेक खालिस बंदे हैं, तो भी जो है अल्लाह ताला हमें एक टाइम पीरियड के लिए जरूर आजमा कर देखेगा कि क्या वाकई हम अपने कौल के सच्चे हैं, क्या वाकई हम जो जुबान से कह रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, क्या वाकई हम ईमान वाले हैं। हम जुबान से तो कह रहे हैं या दिल में भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ वाकई हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल में अल्लाह ताला का बहुत खौफ है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र है। अब बस एक थोड़ा सा एक इम्तिहान में डालेगा अल्लाह ताला, चाहे वो माल का नुकसान हो, चाहे वो एक बीमारी आ जाए, या हमारे अपने किसी ने हमारा दिल दुखा दिया हो, या कोई भी एक ऐसी चीज, या दुनिया के फायदे हमें नजर आ रहे हों जो हलाल तरीके से नहीं हो, तो अब क्या करेंगे। क्या वाकई हम अपने ईमान पर जमे रहेंगे। तो एक वक्त जरूर आता है जहां पर अल्लाह ताला हमें आजमा रहा होता है, तो उस वक्त हमारे दिल को हमें यकीन दिलाने की जरूरत है कि अल्लाह ताला मोमिनों को अजर नजीमा अन करीब देगा। ये वक्ती आजमाइश है, ये वक्ती इम्तिहानात हैं या फितना है, इससे अल्लाह ताला हमें ज़रूर बाहर निकालेगा, और अल्लाह ताला हमारे हक में ज़रूर बेहतरीन फैसला करेगा। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों, हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें बेहतरीन मुकाम देगा, बेहतरीन अजर देगा, और आखिरत में भी देगा। कभी ये ना सोचेंगे ठीक है दुनिया खाली आजमाइश में ही गुजरती रहे, बस आखिरत में तो हमारे लिए अच्छा कर दे। नहीं, अल्लाह ताला से इंसिस्ट करे, जिद करे, अल्लाह ताला से आजिजी से दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया का कोई शर, कोई आजमाइश मेरे बस की बात नहीं, तो मुझे इस तरह के इम्तिहानों में ना डाल। आप खुद से खुशी खुशी से ये ना कहें कि कोई बात नहीं आजमाइशें आती हैं, आते रहने दें, कोई बात नहीं। नहीं, हमेशा आजिजी से अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हर तरह का फितना, चाहे माल का फितना हो, औलाद का फितना हो, बीमारियां हो, हर तरह के शर से, हर परेशानी से, हर गम से तो हमें बचा कर रख अल्लाह ताला। जितनी जिंदगी है उतनी जिंदगी में हम तेरी इबादतें करते रहें, हम अपनी इबादतों में उसमें इजाफा करते रहें, तो वहां पर हमसे मशक्कत करवा ले, तेरी इबादतों में मशक्कत करवा ले, दुनिया की मशक्कतों में हमें ना डाल। तो ये आप दुआएं मांगा करें, हमें दौलत दे के हम तेरी राह में खर्च करें, कभी हमें तंगी में डालकर हमारा इम्तिहान ना डाला। हाँ, दौलत ज्यादा देकर हमें हमसे इम्तिहान ले लेना कि हम तेरी राह में खर्च करते हैं या नहीं। तो बीमारी देकर हमें ना आजमाना, बल्कि तो हमें सेहत देकर जरूर आजमा लेना कि हम इसे तेरी इबादत में, तेरी खुशनुदी हासिल करने में हम इसे खर्च करते हैं या नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से हमेशा बेहतरी की दुआएं मांगकर, हाँ उसमें आजमाए अल्लाह ताला, और फिर वहां पे भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन आजमाइशों में भी हमें तेरी मदद की जरूरत होगी। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान नहीं होगा कि हम तेरे आजमाइशों में अपने आप को साबित रख कर बताएं कि हाँ हम मोमिन हैं, हम अपने ईमान पर साबित कदम है। हम अपने ईमान पर साबित कदम रहने के लिए भी हमें तेरी मदद की जरूरत होगी अल्लाह ताला। तू ही हमें इस इम्तिहान से कामयाबी के साथ बाहर निकाल। तो ये हमें दुआएं करते रहना चाहिए अपने रब्बुल आलमीन से। मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। तो अल्लाह ताला यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, क्या करेगा अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर। अल्लाह ताला को अपने मोमिन बंदों को किसी आजमाइश में, किसी तकलीफ में डालकर अल्लाह ताला को क्या मिलेगा। कुछ नहीं। वो हमारी
درجات بلند کرنے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری جو ہے آخرت میں ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کسی عذاب میں جائے، تو اس لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے حق پر آ جائیں، گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور جنت جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی سوال کر رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، اگرچہ تم شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں زندگی گزارو گے، وہ آمن تم اور اس پر ایمان لاؤ گے، وکان اللہ اور اللہ ہے شاکرن علیما، اللہ تعالیٰ کیا ہے شاکرن، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جب شاکرن کا مطلب آئے گا تو قدردان، یعنی کہ تم کوئی بھی نیکی کر لو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر لو، رائے برابر نیکی کر لو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی قدردان ہے، مطلب کیا، اس کو بھی اپریشیٹ کرے گا، اس کو بھی قبول کرے گا، اس پر بھی بڑے بڑے آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ علیمن، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ تمہاری کوششیں کیا تھیں، کس کے لیے تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے، جیسے یہاں پر بات آئی ہے شکر تم، تو جیسے میں نے دعا کی اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔